Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. 2 trucks and a plane delivered over 3 million face masks, 2 million gloves, and 164 ventilators to Hungary on Wednesday, said Foreign Minister Péter Szijjártó. All shipments arrived from China, some via planes directly to Hungary, some via airports in neighboring countries. These were later transported to Budapest by lorries. The equipment will be distributed to hospitals, clinics, and other healthcare institutions as part of efforts to prepare Hungary for long-term measures to handle the novel coronavirus epidemic, said Péter Szijjártó. Deliveries will continue to flow in every day this week and will report on the number and the content of the shipments, he added. From the 27th of April onwards, face masks will be mandatory on public transport vehicles, in shops, markets, and taxis, announced the mayor of Budapest, Gergely Karácsony. He said that the measures are intended to end the spread of the coronavirus. The international practice seems to suggest that it is dangerous not to cover our faces in closed spaces. This is why it will become mandatory to wear a scarf or a face mask. Gergely Karácsony noted that the decision was vetted by the government. Italian Prime Minister Giuseppe Conte said that the construction industry will be the first one to restart operations after the epidemic, according to the plans of the Italian government. Leaked information suggests that more than 2.8 million Italian workers can return to their jobs on the 4th of May. First, construction industry workers will be able to resume their work. However, public transportation needs first to be regulated for this to happen. Data shows that 15% of construction workers use public transport to get to work. One suggestion is that only every other row can be occupied on buses, trams, and underground trains. Another is that a limited number of passengers should be allowed to board at any one time. This would create difficulties, though, in the already chaotic public transport system of major Italian cities. A study conducted by the Swiss bank UBS showed that tourism expenses dropped by 68% in Europe and by 96% in Italy in March. Tourists spent 68.4% less in Europe this March than they did in last March. Chinese tourist spending dropped by 84.6%. Italy saw the most drastic drop in tourism with 96%. The UBS study suggested that other European countries are expected to follow suit in April. Luxury brands such as Chanel, Gucci, and Louis Vuitton are among the hardest hit industries to have suffered from the lack of tourists. Their income has dropped by nearly 80% in March. Authorities in the northeastern Chinese city of Harbin tightened traffic restrictions after a sharp increase in the number of confirmed coronavirus cases. Only residents are allowed to leave and enter residential areas, and even they must first obtain a permit. They must wear a face mask, produce their healthcare certificate, and not have a higher than normal body temperature. All gatherings are banned too. People are not allowed to visit each other or dine together. Weddings and funerals are also banned, as are culture, sports, and scientific events. Benjamin Netanyahu of the right-wing Likud and Benny Gantz of the centrist Blue and White reached an agreement on Monday evening in Jerusalem about the unity government. After 3 elections in 1 year, Israel will finally have a new government. The agreement says that Netanyahu will be prime minister for the first 1.5 years, then Gantz will take over as a prime minister for the next 1.5 years. Ministerial positions will be shared between the two parties. There will be a total number of 36 ministers and 16 deputies in the unity government. Gantz backtracked on his most important campaign promise, according to which he would not serve under Netanyahu because he was facing criminal charges due to the extraordinary situation brought about by the coronavirus. 3 new Israeli allies caucuses may have been formed in Africa by the Israel Allies Foundation, reported the Jerusalem Post. Each of the new caucuses is chaired by a leading parliamentarian passionate about strengthening legislative support for Israel based on Judeo-Christian values. The new members of the organizations are Nigeria, the Republic of Congo, and the Democratic Republic of Congo. The network of parliamentary Israeli allies has recently appointed Bishop Scott Mvanza as the Africa director of the IAF. He has pledged to develop support among the continent's countries for Israel at the UN and to promote the move of African embassies to Jerusalem. Founded in 2006, the IAF provides a platform for global members of parliament and legislators who share the belief that the State of Israel has the right to exist in peace. The IAF is currently present in 40 countries around the world.
And finally, for the weather, Saturday, a cold front will arrive, bringing violent winds. No rain can be expected, though, in most parts of the country. Before the arrival of this cold front, temperatures will be between 18 and 23 degrees Celsius, but they might drop significantly in the afternoon hours. Sunday will still be overcast, but Monday will be sunnier again. No rain can be expected. The wind will become strong in a few places, though. Temperatures will range between 16 and 21 degrees Celsius on Sunday, and between 17 and 23 degrees Celsius on Monday. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. 2 Lastwagen und ein Flugzeug haben am Mittwoch über 3 Millionen Gesichtsmasken, 2 Millionen Handschuhe und 164 Beatmungsgeräte nach Ungarn geliefert, sagte Außenminister Péter Szijjártó. Alle Sendungen kamen aus China. Einige über Flugzeuge direkt nach Ungarn, andere über Flughäfen in Nachbarländern. Diese wurden später mit Lastwagen nach Budapest transportiert. Die Ausrüstung wird an Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen verteilt, um Ungarn auf langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der neuen Coronavirus-Epidemie vorzubereiten, sagte Szijjártó. Die Lieferungen werden diese Woche weiterhin jeden Tag eintreffen und wir werden über die Anzahl und den Inhalt der Sendungen berichten, fügte der Minister hinzu. Ab dem 27. April sind Gesichtsmasken in Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs, in Geschäften, Märkten und Taxis obligatorisch, teilte der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, mit. Er sagte, dass die Maßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus beenden sollen. Die internationale Praxis scheint darauf hinzudeuten, dass es gefährlich ist, unsere Gesichter in geschlossenen Räumen nicht zu bedecken. Aus diesem Grund wird es obligatorisch, einen Schal oder eine Gesichtsmaske zu tragen. Gergely Karácsony stellte fest, dass die Entscheidung von der Regierung überprüft wurde. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte, die Immobilienindustrie werde nach der Epidemie nach den Plänen der italienischen Regierung als erste den Betrieb wieder aufnehmen. Durchgesickerte Informationen deuten darauf hin, dass mehr als 2,8 Millionen italienische Arbeitnehmer am 4. Mai an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Erstens können Arbeiter in der Bauindustrie ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dazu müssen jedoch zunächst die öffentlichen Verkehrsmittel reguliert werden. Daten zeigen, dass 15% der Bauarbeiter öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um zur Arbeit zu gelangen. Ein Vorschlag ist, dass nur jede zweite Reihe in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen benutzt werden kann. Ein anderer ist, dass nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig einsteigen darf. Dies würde jedoch zu Schwierigkeiten im ohnehin schon chaotischen öffentlichen Verkehrssystem der italienischen Großstädte führen. Eine Studie der schweizerischen Bank UBS ergab, dass die Tourismuskosten in Europa im März um 68% und Italien um 96% gesunken sind. Touristen gaben diesen März in Europa 68,4% weniger aus als im März letzten Jahres. Die Ausgaben chinesischer Touristen gingen um 84,6% zurück. Italien verzeichnete mit 96% den dramatischsten Rückgang von Tourismus. Die UBS-Studie ergab, dass andere europäische Länder voraussichtlich im April folgen werden. Luxusmarken wie Chanel, Gucci und Louis Vuitton gehören zu den stärksten betroffenen Branchen, die unter dem Mangel an Touristen gelitten haben. Ihr Einkommen ist im März um fast 80% gesunken. Die Behörden in der nordostchinesischen Stadt Harbin verschärften die Verkehrsbeschränkungen nach einem starken Anstieg der Anzahl bestätigter Coronavirus-Fälle. Nur Anwohner dürfen Wohngebiete verlassen und betreten und selbst sie müssen zuerst eine Genehmigung einholen. Sie müssen eine Gesichtsmaske tragen, ihr Gesundheitszeugnis vorlegen und dürfen keine höhere Körpertemperatur als normal aufweisen. Alle Versammlungen sind verboten, Menschen dürfen sich nicht besuchen oder zusammen essen. Hochzeiten und Beerdigungen sind ebenso verboten wie kulturelle, sportliche und wissenschaftliche Veranstaltungen. Benjamin Netanyahu vom rechten Likud und Benny Gantz vom zentristischen Blau und Weiß haben am Montagabend in Jerusalem eine Einigung über die Einheitsregierung erzielt. Nach 3 Wahlen in einem Jahr wird Israel endlich eine neue Regierung haben. Die Vereinbarung besagt, dass Netanyahu in den ersten 1,5 Jahren Premierminister sein wird. Dann wird Benny Gantz in den nächsten 1,5 Jahren das Amt des Premierministers innehaben.
Die Ministerpositionen werden zwischen den beiden Parteien geteilt. Es wird insgesamt 36 Minister und 16 Abgeordnete in der Einheitsregierung geben. Gantz ging auf sein wichtigstes Wahlversprechen wegen der außergewöhnlichen Situation durch das Coronavirus zurück, wonach er nicht unter Netanyahu dienen würde, der strafrechtlich verfolgt wurde. Die Israel Allies Foundation IAF hat in Afrika 3 neue Fraktionen gebildet, berichtete die Jerusalem Post. Jede der neuen Fraktionen wird von einem führenden Parlamentarier geleitet, der sich leidenschaftlich dafür einsetzt, Unterstützung der Gesetzgebung für Israel auf der Grundlage jüdisch-christlicher Werte zu stärken. Die neuen Mitglieder der Organisation sind in Nigeria, der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo. Das Netzwerk der parlamentarischen Israel-Alliierten hat kürzlich Bischof Scott Mwanza zum Afrika-Direktor der IAF ernannt. Er hat sich verpflichtet, die Unterstützung Israels bei den Vereinten Nationen für Israel zu fördern und den Umzug afrikanischer Botschaften nach Jerusalem zu fördern. Die IAF wurde 2006 gegründet und bietet eine Plattform für globale Abgeordnete und Gesetzgeber, die die Überzeugung teilen, dass der Staat Israel das Recht hat, in Frieden zu existieren. Die IAF ist derzeit in 40 Ländern der Welt vertreten. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag erreicht uns eine Kaltfront, die heftige Winde mit sich bringt. In den meisten Teilen des Landes ist kein Regen zu erwarten. Vor der Ankunft der Front liegen die Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad Celsius, können aber am Nachmittag erheblich sinken. Der Sonntag wird noch bewölkt, aber der Montag wird sonniger. Es ist kein Regen zu erwarten. Der Wind wird an einigen Stellen noch stark. Die Temperaturen liegen am Sonntag zwischen 16 und 21 Grad und am Montag zwischen 17 und 23 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères a indiqué que mercredi, 2 camions et un avion chargés d'équipements de protection étaient arrivés en Hongrie, avec à leur bord 3 120 000 masques, 2 millions de gens et 164 respirateurs. Peter Szijjártó a précisé que c'était la performance réalisée en quelques heures grâce au pont aérien entre la Chine et la Hongrie. En effet, les livraisons sont également arrivées à d'autres aéroports européens qui ont ensuite été transportés à Budapest par la route. Les équipements et dispositifs nécessaires à la protection seront distribués aux hôpitaux et aux dispensaires afin de contribuer à la défense sanitaire à long terme à laquelle nous devons nous préparer pour les mois à venir, a-t-il souligné. Des livraisons continuent à arriver sans interruption. Une information sera donnée chaque jour sur le nombre d'avions arrivés et les marchandises transportées, a indiqué le ministre. Gergely Karácsony a annoncé qu'à partir du 25 avril, il serait obligatoire de se couvrir le visage dans les transports en commun, dans les magasins et les marchés ainsi que dans les taxis. Au cours de sa déclaration, le maire de Budapest a précisé que l'objectif de cette mesure était de freiner la propagation de l'épidémie. Comme il l'a dit, des expériences internationales montrent que ne pas couvrir le visage dans un espace fermé est dangereux. Le port d'un foulard, d'une écharpe ou d'un masque devrait être par conséquent obligatoire. Gergely Karácsony a souligné qu'avant de prendre cette décision, il avait également consulté le gouvernement. Selon les projets du gouvernement italien, notamment les consultations menées mercredi par le Premier ministre Giuseppe Conte, les artisans et les secteurs de la construction seront les premiers à reprendre le travail. Selon les informations divulguées, le 4 mai, qui est la date donnée pour la reprise, 2,8 millions d'Italiens pourraient retourner sur leur lieu de travail. Les premiers à retravailler seront ceux dont l'activité professionnelle est liée à l'industrie de construction ou à l'artisanat. Pour cela, il sera nécessaire de réglementer les usages dans les transports en commun.
Les données montrent que 15% des artisans et des ouvriers de la construction se rendent au travail par les transports en commun. Il est envisagé que dans les bus, les trams et les métros, un siège sur 2 pourrait être occupé ou seulement un nombre défini de passagers pourrait être autorisé à monter à bord, ce qui peut créer des difficultés considérables au niveau des transports en commun déjà chaotiques en temps normal dans beaucoup de grandes villes italiennes. Selon l'étude d'UBS, la banque suisse la plus importante, au mois de mars, les dépenses touristiques ont baissé de 68% en Europe et de 96% en Italie. Par rapport à mars de l'année dernière, les dépenses des touristes ont baissé de 68,4% en Europe, dont celles des touristes chinois qui ont baissé de 84,6%. C'est l'Italie qui a plus souffert à cause du manque de touristes suite au coronavirus. Les dépenses touristiques y ont diminué de 96%. Selon les auteurs du rapport d'UBS en avril, les proportions seront comparables dans les différents pays européens. L'un des grands perdants de la baisse du nombre de touristes est l'industrie de luxe. En effet, par rapport à mars de l'année dernière, le chiffre d'affaires de Chanel, de Gucci et de Louis Vuitton a dégringolé de près de 80%. Dans le nord-est de la Chine, à Hébron, des restrictions ont été mises en place compte tenu que le nombre de contaminations actives a récemment augmenté. Motorisés ou à pied, seuls les habitants sont autorisés à entrer dans les quartiers résidentiels de la ville, mais seulement à condition de porter un masque. Ils doivent également présenter un code attestant leur état de santé et leur température ne doit pas être supérieure à la normale. En outre, tout regroupement est interdit dans la ville. Accueillir des invités ou organiser des repas interdits, des mariages, des enterrements, des événements culturels, sportifs et scientifiques ne peuvent pas non plus être organisés. Lundi, Benjamin Netanyahu, le leader du parti Likoud de la droite, et Benny Gantz, le dirigeant du parti centriste bleu et blanc, sont parvenus à un accord pour former un gouvernement d'union, ce qui veut dire qu'après 3 élections législatives, Israël aura un gouvernement finalement. Selon l'accord, au cours des 3 prochaines années, la fonction de Premier ministre d'Israël sera occupée en alternance, d'abord par Benjamin Netanyahu pendant les 18 premiers mois, puis par Benny Gantz. Les fonctions de ministère seront également attribuées pour moitié à chacun des partis. Dans le nouveau gouvernement d'union, au total, 36 portefeuilles de ministres et 16 portefeuilles de ministres adjoints seront partagés. Benny Gantz évoque la situation exceptionnelle causée par le coronavirus pour expliquer qu'il est revenu sur son engagement de ne pas partager le pouvoir avec le Premier ministre sortant, inculpé pour corruption, fraude et abus des fonctions publiques. En Afrique, la Fondation des Alliés d'Israël a été élargie à 3 nouvelles sections, a indiqué le Jerusalem Post. Ces 3 divisions sont dirigées par des parlementaires qui souhaitent renforcer les liens de leur pays avec Israël en se référant à des valeurs judéo-chrétiennes. L'organisation a recruté de nouveaux membres au Niger, en République du Congo et dans les pays voisins, la République démocratique du Congo. Récemment, l'évêque Scott Mwanza a été nommé à la tête du réseau regroupant des parlementaires africains qui soutient l'État juif. L'organisation souhaite que, sous sa direction, les pays du continent soient nombreux à soutenir l'Israël à l'ONU et à transférer leurs ambassades respectives dans la ville de Jérusalem. La Fondation des Alliés d'Israël a été créée en 2006 avec pour objectif d'établir une plateforme commune dans le monde pour les parlementaires et les législateurs qui soutiennent l'existence et le fonctionnement de l'État d'Israël. Actuellement, la Fondation est active dans plus de 40 pays.
Finalement, pour le météo, samedi, une vague de froid arrivera avec du vent qui sera violent dans plusieurs régions. Cependant, le temps restera sec dans la plupart du pays. Avant l'arrivée de cette vague de froid, les températures monteront jusqu'à 18 à 23 degrés, mais l'après-midi sera marqué à plusieurs endroits par une chute de température. Dimanche, il y aura beaucoup de nuages, tandis que lundi, le ciel ne sera nuageux que dans quelques régions. Aucune précipitation notable n'est prévue. Par endroits, le temps sera venteux. Les thermomètres monteront entre 16 et 21 degrés dimanche et entre 17 et 23 degrés lundi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. 2 camiones y un avión entregaron más de 3 millones de mascarillas, 2 millones de guantes y 164 ventiladores a Hungría el miércoles, dijo el ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Todos los envíos llegaron desde China, algunos a través de aviones directamente a Hungría, otros a través de aeropuertos de países vecinos. Estos fueron luego transportados a Budapest en camiones. El equipo será distribuido a hospitales, clínicas y otras instituciones de salud como parte de los esfuerzos de la preparación de Hungría para las medidas a largo plazo destinadas a combatir la epidemia del nuevo coronavirus, dijo Szijjártó. Las entregas continuarán llegando todos los días de esta semana e informaremos sobre el número y el contenido de los envíos, añadió. A partir del 27 de abril, las mascarillas serán obligatorias en los vehículos de transporte público, en las tiendas, mercados y taxis, anunció el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony. Dijo que las medidas están destinadas a poner fin a la propagación del coronavirus. La práctica internacional parece sugerir que es peligroso no cubrirse la cara en espacios cerrados. Por eso será obligatorio llevar una bufanda o una máscara facial. Gergely Karácsony señaló que la decisión fue aprobada por el gobierno. El primer ministro italiano Giuseppe Conte dijo que la industria de la construcción será la primera en reiniciar las operaciones después de la epidemia según los planes del gobierno italiano. La información filtrada sugiere que más de 2.8 millones de trabajadores italianos podrán volver a sus puestos de trabajo el 4 de mayo. En primer lugar, podrán reanudar la actividad de los trabajadores de la construcción. Con tal fin, sin embargo, el transporte público debe ser regulado primero. Los datos demuestran que el 15% de los trabajadores de la construcción utiliza el transporte público para ir a trabajar. Una sugerencia es que solo una década de las filas de asientos pueda ser ocupada en los autobuses, tranvías y trenes subterráneos. Otra es que un número limitado de pasajeros puede ser transportado en cada viaje. Esto crearía dificultades en el ya caótico sistema de transporte público de las principales ciudades italianas. Un estudio realizado por el banco suizo UBS mostró que los gastos en turismo cayeron un 68% en Europa y un 96% en Italia en marzo. Los turistas gastaron un 68.4% menos en Europa este mes de marzo, comparando con el del año pasado. Esta cifra incluye el gasto de los turistas chinos, que cayó un 84.6%. Italia vio la caída más drástica en el turismo con un 96% por la pandemia del coronavirus. El estudio de la UBS sugiere que otros países europeos seguirán el mismo camino en abril.
Marcas de lujo como Chanel, Gucci y Louis Vuitton están entre las industrias más afectadas por la falta de turistas. Sus ingresos han caído casi 80% en marzo. Las autoridades de la ciudad de Harbin, situada al noreste de China, reforzaron las restricciones de tráfico tras el fuerte aumento del número de casos confirmados de coronavirus. Solo los residentes pueden salir y entrar en las zonas residenciales e incluso ellos deben obtener primero un permiso. Debe llevar una mascarilla, presentar su certificado de salud y no tener una temperatura superior a la normal. Todas las reuniones están prohibidas en la ciudad. No se permite que las personas se visiten entre sí o que coman juntas. Las bodas y los funerales también están prohibidos, así como los eventos culturales, deportivos y científicos. Benjamin Netanyahu del partido derechista Likud y Benny Gantz del partido centrista azul y blanco llegaron a un acuerdo el lunes por la noche en Jerusalén sobre el gobierno de unidad. Después de 3 elecciones en un año, Israel tendrá finalmente un nuevo gobierno. Según el acuerdo, Netanyahu será el primer ministro durante el primer año y medio y luego Gantz asumirá el cargo de primer ministro durante el próximo año y medio. Las posiciones ministeriales serán compartidas entre las dos partes. Habrá un total de 36 ministros y 16 viceministros en el gobierno de unidad. Debido a la extraordinaria situación provocada por el coronavirus, Gantz dio marcha atrás en su promesa de campaña más importante, según la cual no servirá bajo Netanyahu porque se enfrentaba a cargos criminales. La Fundación de los Aliados de Israel, FAI, ha formado 3 nuevos grupos de aliados en África, informó el Jerusalem Post. Cada uno de los nuevos caucus está presidido por un destacado parlamentario apasionado por fortalecer el apoyo legislativo a Israel basado en los valores judeo-cristianos. Los nuevos miembros de la organización están en Nigeria, la República del Congo y la República Democrática del Congo. La red de aliados parlamentarios de Israel ha nombrado recientemente al obispo Scott Mvaza como director en África de la FAI. Se ha comprometido a desarrollar el apoyo de los países del continente a Israel en la ONU y a promover el traslado de las embajadas africanas a Jerusalén. Fundada en 2006, la FAI proporciona una plataforma para los miembros del Parlamento y los legisladores de todo el mundo que comparten la creencia de que el Estado de Israel tiene derecho a existir en paz. La FAI está presente actualmente en 40 países del mundo. Y finalmente, por el tiempo, el sábado llegará un frente frío que traerá consigo vientos violentos. No se espera que llueva en la mayor parte del país. Antes de la llegada del frente, las temperaturas estarán entre los 18 y los 23 grados, pero podrían bajar significativamente por la tarde. El domingo seguirá nublado, pero el lunes será más soleado. No se espera precipitación notable. El viento aún será fuerte en algunos lugares. Las temperaturas estarán entre los 16 y los 21 grados por el domingo y entre los 17 y los 23 grados por el lunes. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hettitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. 2 משאיות ומטוס העבירו ביום רביעי למעלה מ3 מיליון מסכות, 2 מיליון כפפות ו164 מכונות הנשמה להונגריה. כך אמר שר החוץ פטר סיארטו. כל המשלוחים הגיעו מסין, חלקם באמצעות מטוסים ישירים להונגריה, חלקם דרך שדות תעופה במדינות שכנות. אלה הועברו מאוחר יותר לבודפשט באמצעות משאיות. הציוד יופץ לבתי חולים, מרפאות ומוסדות בריאות אחרים, כחלק מהמאמצים להכין את הונגריה לצעדים ארוכי טווח להתמודדות עם מגפת נגיף הקורונה. כך אמר
אמר שר החוץ. המשלוחים המשיכו כל יום השבוע ונדווח על מספר המשלוחים ותוכנם עם הגעתם, כך הוסיף. החל מה-27 באפריל, כמו עם התחבורה הציבורית של בודפשט, תהיה חובה ללבוש מסכה בחנויות, מכולות, שווקים ומוניות. כך הודיע גרגי קרצ'וני. ראש העיר הצהיר כי מטרת הצעד היא לבלום את התפשטות המגפה. כפי שאמר, הניסיון הבינלאומי מראה כי מסוכן לא לחסות את פנינו במקום סגור, לכן חובה ללבוש צעיף או מסכה. ראש העיר עוד הדגיש כי ההחלטה הוסכמה עם הממשלה. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה אמר כי ענף הבנייה יהיה הראשון שיופעל מחדש לאחר המגפה, כך על פי התוכניות של ממשלת איטליה. במידע שהודלף עולה כי למעלה מ-2.8 מיליון עובדים איטלקים יכולים לחזור למשרותיהם ב4 במאי. ראשית, עובדי תעשיית הבנייה יוכלו לחזור לעבודה. עם זאת, יש להסדיר את התחבורה הציבורית כדי שזה יקרה. נתונים מראים כי 15% מעובדי הבנייה משתמשים בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה. אחת ההצעות היא שניתן יהיה לשבת אוטובוסים, חשמליות ורכבות רק בכל שורה שנייה. לפי הצעה אחרת צריך להגביל את מספר הנוסעים בכל זמן נתון. הדבר ייצור קשיים במערכת התחבורה הציבורית הכאוטית גם כך בערים הגדולות באיטליה. באירופה הוצאות התיירות צנחו בכ-68% וב-96% באיטליה בחודש מרץ. כך עולה ממחקר שערך בנק UBS, הבנק השוויצרי הגדול ביותר. בהשוואה למרץ אשתקד, הוצאות התיירים באירופה ירדו ב-68.4%, בעוד שההוצאות הסיניות ב-84.6%. איטליה סבלה הכי הרבה עקב הנגיף, שם ההוצאות ירדו ב-96%. על פי דוח UBS, השיעור יהיה דומה בשאר מדינות אירופה גם כן. אחד המפסידים הגדולים בזרמת התיירים עקב הנגיף הוא תעשיית היוקרה, כאשר ההכנסות של שנל, גוצ'י ולואי ויטון נפלו בכמעט 80%. הרשויות בעיר חרבין בצפון מזרח סין הדקו את מגבלות התחבורה לאחר עלייה חדה במספר מקרי וירוס הקורונה. רק דיירים מרשים להיכנס ולצאת מאזורי המגורים וגם הם זקוקים להיתר. עליהם ללבוש מסכת פנים, להציג את אישור הבריאות שלהם ולעבור בדיקת חום. כל התכנסות ציבורית אסורה. אסור לאנשים לבקר אחד את השני או לסעוד יחדיו. חתונות והלוויות אסורות גם כן, כמו גם אירועי תרבות, ספורט ומדע. בנימין נתניהו, מנהיג הליכוד, ובני גנץ, מנהיג מפלגת כחול לבן, הגיעו בערב יום שני להסכם על ממשלת אחדות בירושלים, וכך לאחר 3 סיבובי בחירות תהיה ממשלה בישראל. על פי הסכם, במהלך 3 השנים הבאות חילה נתניהו יהיה ראש ממשלת ישראל למשך 1.5 שנה, ואחר כך גנץ למשך 1.5 שנה, ומפלגותיהן יחזיקו גם במחצית מתיקי השרים. המפלגות המשתתפות בממשלת האחדות החדשה יחלקו בסך הכל 36 משרות שרים ו-16 משרות סגני שרים. גנץ שבר את הבטחתו הגדולה ביותר בזמן הבחירות, תוך ציון מצב החירום שנגרם על ידי נגיף הקורונה, שלא להיכנס לממשלה משותפת עם נתניהו, המואשם בשחיתות, הונאה ומעילה בתפקיד הציבורי. 3 סיעות חדשות של בנות ברית לישראל הוקמו באפריקה על ידי קרן בעלות הברית של ישראל, IAF, כך דווח בג'רוזלם פוסט. בראש כל אחת מהסיעות החדשות עומד חבר פרלמנט בכיר שרוצה לחזק את החקיקה התומכת בישראל על בסיס ערכים יהודים נוצריים. החברות החדשות בארגון הן ניגריה, הרפובליקה של קונגו והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הרשות הפרלמנטרית של בעלות הברית לישראל מינתה לאחרונה את הבישוף סקוט מואנזה למנהל האפריקאי של ה-IAF. הוא התחייב לפתח תמיכה בין מדינות היבשה לישראל באום ולקדם את העברת השגרירויות האפריקניות לירושלים. ה-IAF שנוסד בשנת 2006 מספק במה לחברי פרלמנט ומחוקקים ברחבי העולם שמאמינים שלמדינת ישראל יש זכות להתקיים בשלום. ה-IAF נמצא כיום ב-40 מדינות בעולם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שבת תגיע חזית קרה שתביא עם רוחות חזקות. ברוב אזורי הונגריה לא צפוי גשם. לפני הגעת החזית הטמפרטורות תהיינה בין 18 ל-23 מעלות צלזיוס, אך הן עלולות לרדת משמעותית בשעות אחר הצהריים. יום ראשון עדיין יהיה מעונן, אך יום שני יהיה בהיר יותר. לא ניתן לצפות לגשם. הרוח עדיין חזויה להיות חזקה במספר מקומות. הטמפרטורות חזויות להיות בין 16 ל-21 מעלות ביום ראשון ובין 17 ל-23 מעלות ביום שני. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.